Domenica scorsa abbiamo celebrato la resurrezione del Maestro. Oggi assistiamo El domingo pasado celebramos la resurrección del Maestro y hoy È passata una asistimos a la resurrección del discípulo. settimana che i Había discepoli, transcurrido una pur avendo semana, visto il risorto, que los discípulos, aún habiendo visto al resucitado, vivieron con temor, con las puertas cerradas, riuscire a convincere y ni della siquiera lograron resurrezione convencer de la l'unico resurrección assente, a Tomás, el Tommaso. único ausente. Che cosa fa Gesù ¿Qué davanti hizo a questa Jesús ante esta incredulidad temerosa? Ritorna, Regresó. si mette nella stessa posizione, Se puso en el mismo lugar, ai discepoli, en medio de los discípulos, ripete lo stesso saluto. y repitió el mismo saludo: Pace a voi. paz a vosotros. Ricomincia da capo. Volvió a empezar desde La el principio. resurrezione del La resurrección del inizia da qui, discípulo comenzó en da ese questa momento, misericordia en esa fedele e misericordia paziente, fiel y paciente, dalla scoperta che Dio non si stanca en ese di descubrimiento de tenderci que la Dios mano no se cansa de tendernos la mano para dalle levantarnos nostre cadute. de nuestras caídas. Egli vuole che lo vediamo così, non come un padrone con cui dobbiamo Él quiere arreglare que lo i veamos conti, así, no como un patrón con quien tenemos que ajustar cuentas, che ci rialza sempre. sino como nuestro papá que nos Nella levanta vita andiamo siempre. avanti a tentoni, come un bambino che inizia a camminare, En la vida ma avanzamos a tientas como un niño que pochi empieza a passi e caminar, cade ancora. pero se cae. Cade e Da ricade. pocos pasos y vuelve a Ogni caerse. volta il papà lo Cae rialza. y se cae una y otra vez, y el La papá lo mano che levanta ci de nuevo. rialza La sempre mano è que la siempre nos misericordia. levanta es la misericordia. Dio sa che senza Dios sabe que misericordia sin misericordia restiamo a terra, nos quedamos tirados che en per el suelo, camminare abbiamo que para bisogno di caminar essere rimessi in necesitamos piedi. que vuelvan a ponernos en pie. E tu puoi obiettare, Y tú ma io puedes non smetto objetar, mai di cadere. pero yo sigo siempre Il cayendo. Signore lo sa El Señor lo ed è sabe sempre pronto a y siempre está risollevarci. dispuesto a levantarnos. Egli non vuole che Él ripensiamo no quiere que continuamente pensemos alle nostre continuamente en cadute, nuestras caídas, ma che guardiamo a Lui, che nelle cadute vede dei figli sino da que lo miremos a rialzare, Él, que en nuestras nelle caídas miserie ve a vede hijos dei a los que figli tiene da que amare con levantar, y en misericordia. nuestras miserias ve a hijos a los que tiene que amar con Oggi in misericordia. questa chiesa diventata santuario della misericordia Hoy, di en Roma, esta iglesia que se ha nella convertido en domenica che 20 santuario de la anni fa misericordia San en Giovanni Roma, Paolo II en el domingo dedicò que alla 20 años atrás misericordia San Juan divina, Pablo II dedicó accogliamo a la fiduciosi divina questo misericordia, messaggio. acojamos con confianza este mensaje. A Santa Faustina Gesù disse: Io sono l'amore e la misericordia stessa. Jesús le dijo a Santa Non c'è Faustina: miseria che yo possa soy el amor y la misurarsi con la misericordia mia misma. misericordia. No existe miseria que pueda medirse con Una mi volta misericordia. poi la Santa disse a Gesù con soddisfazione di avergli offerto tutta En la otra vita, ocasión, la santa le dijo a Jesús con satisfacción que le había Ma la ofrecido risposta toda di su Gesù vida, la todo lo que spiazzò. tenía. Non mi Pero hai la offerto respuesta de quello che Jesús è la effettivamente desconcertó. tuo. Hija mía, no me has ofrecido Cosa lo que es aveva trattenuto realmente per sé tuyo. quella santa suora? ¿Qué cosa había retenido para Gesù sí le aquella disse con santa amabilità: religiosa? Jesús le dijo Figlia, amablemente: dammi la tua miseria. Anche noi possiamo chiederci: hija, ho dato dame la tu mia miseria. miseria al Signore? También nosotros podemos Gli ho preguntarnos: mostrato le mie ¿le he cadute entregado mi perché mi miseria al rialzi? Señor? ¿Le he mostrado mis Oppure c'è caídas qualcosa para che que me tengo ancora levante? dentro di me? ¿O hay algo que todavía me Un guardo peccato, un dentro? rimorso del passato, una Un ferita che ho pecado, un dentro, remordimiento del un rancore pasado, verso una qualcuno, herida en mi interior, un'idea su una un rencor determinata hacia persona. alguien, una idea sobre una persona Il determinada. Signore attende che gli portiamo le nostre miserie per farci scoprire la El Señor sua espera que le misericordia. presentemos nuestras miserias para hacernos descubrir su Torniamo ai misericordia. discepoli. Volvamos a los Avevano discípulos. abbandonato il Signore durante la Habían passione abandonado al e si Señor durante la sentivano pasión colpevoli. y se sentían culpables. Ma Gesù, incontrandoli, Pero non Jesús, fa cuando fue a lunghe encontrarse prediche. con ellos, no A les dio loro che largos erano sermones. feriti dentro, mostra le sue piaghe. Sabía que estaban heridos Tommaso por può dentro y les toccarle e mostró sus scopre propias l'amore. llagas. Tomás Scopre pudo quanto Gesù aveva tocarlas y sofferto per descubrió lui, lo que Jesús che había lo sufrido aveva por él, abbandonato. que lo había abandonado.
In quelle ferite tocca con mano la vicinanza tenera di Dio. En esas heridas tocó con sus propias manos la cercanía amorosa de Tommaso, Dios. che è arrivato in ritardo quando abbraccia la misericordia, Tomás, que había supera llegado gli tarde altri cuando abrazó la discepoli. misericordia, Non crede superó a solo los alla otros resurrezione, discípulos. ma No all'amore creyó solo en su sconfinato di Dio, resurrección, che sino fa también la en confessione el di amor fede più infinito de semplice Dios. e più bella. Mio Signore e mio Dio. E hizo la confesión de fe Ecco más la sencilla y resurrezione del hermosa, discepolo. Señor mío y Si Dios mío. compie quando la sua Así umanità se realiza la fragile resurrección e del ferita discípulo, cuando su entra in humanidad quella di Gesù. frágil y herida entra en la de Lì Jesús. si dissolvono i dubbi. Lì Dio diventa il mio Dio. Allí se disipan las Lì si dudas. ricomincia Allí ad Dios se accettare convierte se en mi stessi Dios. e ad Allí amare volvemos la a propria aceptarnos vita. a nosotros mismos y amar la propia vida. Cari fratelli e sorelle, nella prova che stiamo attraversando anche noi, Queridos hermanos y come hermanas, Tommaso, en con la i prueba nostri que estamos timori atravesando e i también nostri dubbi, nosotros, como ci Tomás, siamo ritrovati con nuestros fragili. temores y nuestras dudas, nos Abbiamo reconocemos bisogno del frágiles. Signore, che vede in noi, al di là delle nostre Necesitamos al fragilità, Señor que ve en una nosotros, bellezza más allá de nuestra insopprimibile. fragilidad, una belleza Con perdurable. Lui ci riscopriamo preziosi nelle nostre fragilità. Con Él descubrimos que somos Scopriamo valiosos di en nuestra essere come debilidad. dei bellissimi cristalli, Nos damos cuenta de que fragili e somos como preziosi al cristales tempo stesso. hermosísimos, E se frágiles come il cristallo siamo y preciosos al trasparenti di mismo fronte a tiempo. Lui, la sua luce, Y si como el cristal la somos luce della transparentes ante Él, misericordia su luz, brilla la in luz de la noi e misericordia, attraverso di noi brilla en nel nosotros mondo. y por medio nuestro en el mundo. Ecco il motivo per essere, come ci ha detto la lettera di Pietro, ricolmi di gioia. Ese es el anche se motivo ora, para alegrarse, per un como po' di nos dijo la tempo, carta de Pedro. afflitti da Alegraos de varie ello, aunque prove. ahora sea preciso padecer un poco en pruebas In questa diversas. festa della Divina Misericordia, l'annuncio più bello giunge attraverso il discepolo En esta arrivato fiesta più de la tardi. Divina Misericordia, el anuncio más hermoso se da a través del Mancava discípulo solo que lui, llegó más Tommaso, tarde. ma il Solo él Signore lo ha faltaba, atteso. Tomás, La pero el misericordia non Señor lo abbandona esperó. chi rimane indietro. La misericordia no Ora, mentre abandona a quien se pensiamo a queda una lenta atrás. e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo Ahora, pericolo. mientras pensamos en una lenta y ardua Dimenticare recuperación chi è de la rimasto pandemia, indietro. se insinúa justamente Il este rischio è peligro, che si colpisca un olvidar al virus que se ancora quedó peggiore, atrás. Y el riesgo quello es que nos dell'egoismo golpee un virus indifferente. todavía peor, el Si del trasmette a egoísmo partire indiferente, dall'idea che la vita que se migliora transmite al se pensar va meglio a me, que la vida che tutto mejora andrà bene si me va se mejor a andrà mí, bene per me. que todo irá bien si Si me va parte bien da a qui mí. e si arriva a Se parte de esa selezionare le idea persone, y se sigue hasta llegar a scartare seleccionar i a las poveri, personas, a descartar a immolare los chi sta pobres indietro e inmolar sull'altare en el del altar del progresso. progreso al que se queda atrás. Questa pandemia ci ricorda però Pero esta che pandemia non nos ci sono recuerda que no hay differenze o confini diferencias tra ni chi soffre. fronteras entre los que sufren. Siamo tutti fragili, Todos somos frágiles, tutti uguali, iguales tutti y preziosi. valiosos. Quel che sta accadendo ci scuota dentro. Que lo que está pasando nos È sacuda tempo por di dentro. rimuovere le Es tiempo disuguaglianze, de eliminar las di risanare desigualdades, l'ingiustizia de che reparar mina la alla radice injusticia la que salute mina de dell'intera raíz la umanità. salud de toda la humanidad. Impariamo dalla comunità cristiana delle origini. Aprendamos de la primera descritta nel comunidad libro cristiana degli que se Atti degli describe Apostoli. en el libro de los Hechos de los Avevano Apóstoles. ricevuto misericordia Había e recibido viveva misericordia con y misericordia. vivía con misericordia. Tutti i credenti, dice il testo, Los creyentes, avevano dice el ogni texto, cosa in comune. Vendevano vivían le todos loro unidos y proprietà e tenían todo en sostanze e común. li dividevano Vendían fra tutti posesiones y secondo bienes il y bisogno los di repartían ciascuno. entre todos según la necesidad de cada Non è uno. ideologia, No es ideología, è cristianesimo. es cristianismo. In quella comunità, En dopo esa la comunidad, resurrezione después di de la Gesù, resurrección de Jesús, uno solo era solo rimasto uno se había indietro quedado atrás e gli altri lo aspettarono. y los otros lo esperaban. Oggi serve il contrario. Actualmente Una piccola parece parte lo della contrario. umanità Una è pequeña andata parte de la avanti, humanidad avanzó, mentre la maggioranza è mientras rimasta la indietro. mayoría se quedó atrás. E ognuno potrebbe dire, Y cada uno sono podría problemi- decir, problemi complessi, son problemas non sta a me complejos. prendermi cura del bisognoso. No me toca a mí ocuparme de Altri los devono necesitados,
son otros los que tienen que hacerse cargo. Santa Faustina, dopo aver incontrato Gesù, scrisse così: in un'anima sofferente dobbiamo vedere Santa Gesù Faustina, después de crocifisso, haberse encontrado no con un Jesús, parásita escribió: e un en un peso. alma que sufre debemos ver a Jesús Signore, crucificado ci dai la y no un possibilità parásito y una di carga. esercitarti nelle Señor, opere di nos ofreces la misericordia oportunidad de e noi ci ejercitarnos en las obras de esercitiamo nei misericordia giudizi. y nosotros nos ejercitamos Lei en los stessa però juicios. un giorno si lamentò Pero un día a ella misma Gesù le presentó che sus ad essere quejas a Jesús, misericordiosi porque si passa ser per misericordiosos ingenui. implica pasar por ingenuos. Disse: Signore, abusano spesso della Le mia dijo: bontà. Señor, a menudo abusan de Jesús, mi bondad. non importa, figlia Y mia, Jesús le respondió: non te ne curare. no importa, hija Tu mía, sii sempre no te fijes en misericordiosa eso. con tutti. Tú sé siempre misericordiosa con todos, Cioè con tutti. o sea, con Non todos. pensiamo solo ai nostri interessi, No pensemos solo agli en nuestros interessi di intereses, parte. en intereses particulares. Cogliamo questa prova come Aprovechemos esta un'opportunità prueba como una per oportunidad preparare il domani para di preparar el tutti, mañana de todos, senza scartare nessuno, sin descartar a di nadie, tutti. de todos. Perché senza una Porque visione sin una d'insieme visión de conjunto, non ci sarà nadie futuro tendrá per nessuno. futuro. Hoy el amor Hoy el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón del discípulo. Anche noi, come l'Apostolo Tommaso, accogliamo la Que también misericordia, nosotros, como el apóstol salvezza Tomás, del mondo. acojamos la misericordia, E usiamo salvación del misericordia mundo, a chi è più y debole. seamos misericordiosos con el que es más Solo débil. così Solo así ricostruiremo un mondo nuovo. reconstruiremos un mundo nuevo.